इन तिब्बी रिलीफ की दरख्वास्तों से आ रही है। बहरहाल लग यही रहा है कि अब गेंद जो है वो एक बार फिर अदालत उज़्मा के कोर्ट में है। क्या ये वाकई कुदरत का इंतकाम है या फिर सियासत का एक और रुख है? फैसले की बहुत करीब है और आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक रुख मुतय्यन करेंगे। ये रुख बताएगा कि अभी जो हालात व वाक़यात हैं वो किस तरफ जाते हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुआविन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो काफ़ी अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और पार्लियामेंट को फाल करने की बातें भी हो रही हैं। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस थे उसके दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा था कि हुकूमत की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। तो क्या समझ रहे हैं कि ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कोई डेंजर जोन आने वाला है, या जो चल रहा है वो बेहतर चल रहा है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी, बिलावल साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। एक बड़ी पार्टी के जो है वो सरबराह हैं, बड़ी एक मजबूत लेगेसी वो कैरी करते हैं। उनसे इस तरह की बात की मैं तवक्को नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनकी बात को ही मैं दुरुस्त मान लूँ तो फिर पूरी बात ऐसे बनेगी कि उल्टी गिनती जो है वो शहबाज शरीफ साहब, हुज़ैफ़ा रहमान और काबीना के मेंबरान के साथ साथ बिलावल के पापा की भी शुरू हो जाएगी ना। तो ज़ेर सदर पाकिस्तान का ओहदा, चेयरमैन सेनेट का ओहदा, स्पीकर नेशनल असम्बली, तो हम सब सियासतदानों को किसी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि उल्टी गिनती किसी की शुरू हो गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हमारे पास नंबर पूरा नहीं होता तो बिलावल साहब वो नंबर अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं जो मैजिक नंबर पहले 172 था, इस वक्त 169 है। तो लामहला तब्दीली आ सकती है। लेकिन सिर्फ बातों से या ये कहें कि आप किसी बात से इख्तलाफ के बाद कहें कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई, आई डोंट थिंक सो। और मेरे ख्याल से हुकूमत कायम व दायम है, बिल्कुल मेंटेन है। और इस हुकूमत की जो है वो मेंटेन होने में सबसे बड़ा कलीदी किरदार बिलावल साहब के पापा आसिफ अली ज़रदारी साहब का है, उनके अंकल यूसुफ गिलानी साहब का है, और बाकी उनके अंकल मुराद अली शाह और उनके भाइयों जैसे दोस्त जो है वो सरफराज बुक्की साहब का, ये सारे लोग सिस्टम का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल से उल्टी गिनती किसी एक फर्द या किसी एक जमात की नहीं होगी, अगर होगी तो फिर सबकी होगी। अच्छा, अगर उल्टी गिनती स्टार्ट होगी तो फिर सभी की होगी, सिर्फ एक की नहीं होगी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो पार्टी वो ये भी कहती है कि जनाब हमारे पास एक ऐसा कंधा है जो कि हमने हुकूमत को सहारा देने के लिए दिया हुआ है और हम जब चाहे ये कंधा वापस भी ले सकते हैं। इस बात से इत्तफाक करते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर एक जमात जो है वो एक सीट वाली जमात हो, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल होती है। हमने तो 5-5, 8-8 जिनकी सीटें हैं या इवन के 2 एमएनएज हैं, ऐसी जमातों को भी अहमियत दी हुई है। फिर पार्टी की तो फिर 70, 75 या 78 सीट्स हैं एमएनए की। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के कंधा खींचने से हमें बहुत बड़ा कोई नुकसान होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी अगर कंधा खींच ले तो हम बिल्कुल चल ही नहीं सकेंगे। और तो मैं मकसद कहने का ये कि हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम हैं। पीपल्स पार्टी अगर सिस्टम से अलहदा होती है तो लामहला अनसर्टेनिटी पैदा होगी, सिस्टम में अदम इस्तेहकाम आएगा या आपकी सियासत में अदम इस्तेहकाम आएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या पीपल्स पार्टी के नंबर्स के बगैर हुकूमत कायम रह सकती है, तो मेरा जवाब होगा जी बिल्कुल कायम रह सकती है। और इस वक्त 169 का नंबर जो है वो पीपल्स पार्टी के एमएनएस के अलावा है। लेकिन हमारी हर मुमकिन कोशिश और ख्वाहिश है वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी कि पीपल्स पार्टी को एंगेज रखा जाए और पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत जो है वो जारी रहे, और जिन नुकात पे इख्तलाफ है उन नुकात पर बातचीत करके उन नुकात को सेटल किया जाए। अच्छा, वैसे हुज़ैफ़ा साहब, आपका कहने का मतलब यह है कि हुकूमत जो है वो अपने पैरों पर खड़ी है, कायम और दायम है और हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जो रिलीफ का कंधा इमरान खान साहब को मिला है, उनको जो रिलीफ मिला है और इसको जो है वो हुकूमत की जानिब से चैलेंज कर दिया गया है, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? वैसे क्या चैलेंज करना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि बानी पीटीआई को ये जो रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, एक तो मैं आपकी बात के जवाब में एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन गुज़ारिश करूँगा। मैंने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी हमारा बाल भी भीगा नहीं कर सकती। मैं तो वाज़ेह कहा कि पीपल्स पार्टी अगर सिस्टम से अलहदा होगी तो अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, सियासी अदम इस्तेहकाम में इज़ाफ़ा होगा। लेकिन अगर आप फैक्चुअली पूछेंगी तो हुकूमत के पास 169 का नंबर मौजूद है। अब क्या 169 का नंबर से हुकूमत तो कायम रह सकती है, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ जाएगा अगर पीपल्स पार्टी बाहर होगी। तो इसका मतलब है कि जहाँ तक अगर आपकी आप बात है, समझते हैं कि अभी इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी है और मुआशी इस्तेहकाम भी है और अवाम भी खुशहाल है?
دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ مکمل سیاسی استحکام ہے تو بالکل ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے اگر تحریک انصاف سے ہماری کنفرنٹیشن ہے یا انہوں نے کنفرنٹیشن بنائی ہوئی ہے یا باقی جماعتیں فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں تو لامحالہ انسرٹینٹی موجود ہوتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اگر اسی انسرٹینٹی کا حصہ بن جائے گی تو لامحالہ وہ بڑھ جائے گی. تو اس لیے ہم اس انسرٹینٹی کو بڑھانا نہیں چاہتے اور وہ بڑھانا کسی بھی حکومت کے فائدے میں نہیں ہوتا. اس لیے میں تو آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ڈائریکٹلی پروپورشنل ود اکنامک اسٹیبلٹی. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی رہے گی. تو میں تو آپ کی رائے کے ساتھ ہوں. اور جہاں تک آپ نے بات کی بانی تحریک انصاف والے معاملے کی, دیکھیں حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بانی تحریک انصاف اپنا علاج جو ہے وہ ہارلے اسٹریٹ میں جا کر کرائیں, شفا میں کرائیں, نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن حکومت نے تو اس کو چیلنج کر دیا ہے. اور خواجہ آصف نے جو ہے نا وہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جی یہ تو غرور اور تکبر جو ہے وہ خاک میں مل گیا ہے. یہ ریلیف جو ہے نا یہ ماضی میں دوسروں کی بیماریوں پر ہنستے تھے, اب ان کو کیوں ریلیف مل رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں بھی تو ہو رہی ہیں نا, یعنی حکومت خوش نظر آ نہیں رہی. دنیا میں جس نے بھی ترقی کی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سقراط کا کہنا تھا اس نے کانوں سے کی ہے, زبان سے کسی نے ترقی نہیں کی. میری بات جہاں آپ نے روکی ہے اگر پورا ہو جاتا تو سوال کی آپ کو ضرورت پیش نہ آتی. میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ بانی تحریک انصاف علاج اپنا ہارلے اسٹریٹ میں کرائیں, وہ شفا میں کرائیں یا پولی کلینک میں کرائیں, حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن حکومت نظر ثانی میں اس لیے کہی ہے کہ اگر حکومت اس فیصلے کے خلاف اپنے جو قانونی تحفظات ہیں, جو پاکستان میں قید 70,000 قیدیوں پر یہ فیصلہ لاگو ہو جائے گا, ہر قیدی کہے گا میں پرائیویٹ اسپتال جانا ہے, تو حکومت اپنے تحفظات سپریم کورٹ میں لے کر گئی ہے. اگر سپریم کورٹ تحفظات سن لیتی ہے اور صرف اس کیس کو ایز اے اسپیشل کیس لے کر ایگزمپشن سیک کر دیتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, ہم انہیں منتقل کر دیں گے. لیکن صرف اس لیے گئے ہیں کہ کل کلا کوئی قیدی یہ نہ کہے کہ اگر آپ اس فیصلے سے ڈس ایگری کر رہے تھے اور کسی بھی قیدی کو پرائیویٹ اسپتال میں علاج کا جو قانون میں گنجائش موجود نہیں ہے تو آپ نے فیصلہ چیلنج کیوں نہیں کیا. حکومت اس فیصلے کو ایک پریسیڈنٹ نہ بنانے کی وجہ سے کہ یہ فیصلہ جو ہے ایک بینچ مارک نہ بن جائے اور یہ ایک سپریم کورٹ کی اگر فیصلہ قانون بن جاتا ہے تو حکومت اس میں سپریم کورٹ سے کلیئرٹی لے لے کہ یہ فیصلہ جو ہے صرف بانی تحریک انصاف کی حد تک ہے, یہ تمام قیدیوں پہ لاگو ہو جائے گا. کیونکہ کل اس فیصلے کی حسب ضابطہ نقل نکلوا کر پاکستان میں 70-80 ہزار جو قیدی قید ہیں ان میں سے کوئی بھی جا سکتا ہے کہ جی میں نے ٹیچنگ اسپتال یا رورل ہیلتھ سینٹر یا بیسک ہیلتھ یونٹ یا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کے اندر اپنا علاج نہیں کرانا بلکہ میں نے فلاں پرائیویٹ اسپتال میں کرانا ہے, تو سپریم کورٹ کی اس پہ کلیئرٹی آ جائے گی. یہ ہرگز نہیں. اچھا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی کو علاج معالجے کی جو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ ہر قیدی کو ملنی چاہیے, تو دس از دا پوائنٹ. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ تمام قیدیوں کا علاج اگر وہ چاہیں تو پرائیویٹ اسپتال میں ہو, جو کہ قانون کے خلاف ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. ناظرین اسی کے ساتھ یہ دیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام جاری ہے.